गुमराही का रास्ता कैसे दिखाते हैं लोग, ये जुरत नहीं करते, ये काम उलमा का है, उलमा के हवाले कर देते तो अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जहालत से बचते, गुनाह से बचते और उम्मत को भी मिसगाइड नहीं करते। लेकिन अफसोस मीडिया पर आदमी खड़े होकर के बात करता है, जिसका पता है वो भी बोलता है, जिसको नहीं पता उसका भी बोलता है, सारी बातें बोलता है, जाहिर है कि उसके अंदर हर तरह की चीजें आ जाती हैं। डॉक्टर साहब से पूछा गया, ask me the question, a person who truly believes in God and little bit confused from his heart and yet doesn't believe in Prophet Muhammad, will he go to heaven or hell? That's your question. My question is, he is clear that there is one God. Clear there's one God. He is confused in the prophethood. He does not do idol worship. He does not do that. He believes in one God and does good deeds and believes in the last day. Can he go to Jannah is your question? Yes. Fine. This answer, and I'll come to your last question also about that Islam is the only way of life. Quran says in Surah Nisa chapter 4 verse number 48 and Surah Nisa chapter 4 verse number 116, if Allah pleases, He may forgive any of your sin, but the sin of shirk He'll never forgive. Okay. If Allah pleases, He will forgive any sin, but the sin of shirk He'll never forgive. This means the only sin that God will never forgive 100% is associating partners with God. Sure. So if you believe in one God, don't associate partners, but do not believe in Prophet Muhammad. Can you go to heaven? Yes. Chances are there very bleak. Okay. Maybe 0.000000001%. I can't say 100% no, because if you're not doing shirk, the other verses talk about Prophet Muhammad, peace be upon him. Yeah. So if you truly believe, you have to believe in Prophet Muhammad. Yes. But if you ask me no, suppose I believe in God and if I die today, Yes. if you did good deeds, you believed in God, chances are there very, very little. Like you jump from the 100th floor, chances you live is there. Yes. How So much how much are the chances How much are the chances? of getting saved How in that much? state? So if you jump from the Burj, Yeah. Burj of Dubai, And then you're going to go to hell. I mean, then you're going to die. Not die. Can you live? Yet you can live. Chances is 0.001%. Yes. So the same. दिया कहा हाँ बिल्कुल कोई मसला नहीं है। अगर तुम प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानते हो, क्या सब मानते हो, ईसा को अल्लाह नहीं मानते, मरियम को अल्लाह नहीं मानते, हज़रत जिब्रील को नहीं मानते, अल्लाह सब ऐसे ही मानते जो मुसलमानों का अकीदा। अगर एक ही मसला है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्रॉफिट नहीं मानते अल्लाह ताला का, तो भी तुम्हें 0.00001% जन्नत में जाने के चांसेस हैं। जैसे कोई अगर दुबई के टावर से, बुर्ज खलीफा से अगर कोई गिर पड़े या कूद पड़े तो 1600 मीटर की बुलंदी गालिबन है, जैसा कि बयान किया जाता है, 1.5 किलोमीटर से ज्यादा। अगर 1600 मीटर की बुलंदी से कोई गिरता है तो मतलब असल तो यही है कि मर ही जाएगा, चांस ना के बराबर है कि कोई जिंदा रहेगा। लेकिन है एक गुना, 1,000.1% है चांस की जिंदा भी रह जाए। बिल्कुल हो सकता है, अल्लाह ताला को नहीं अगर लिखा होगा मौत तो बचा लेगा, बच जाएगा वो आदमी। जैसे बुर्ज खलीफा से जंप लेने वाला जिंदा रह सकता है, ऐसे ही जन्नत में जाने के चांसेस उस आदमी के हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं मानता। अस्तगफिरुल्लाह। दलील अल्लाह अकबर, इससे बदतर जहालत की आखिरी सतह। कहा इसलिए जन्नत में जाने के चांसेस हैं क्योंकि जन्नत किसके लिए हराम है। दलील दिया, कहा दलील ये है, अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। क्योंकि अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह ताला सिर्फ शिर्क को नहीं बख्शेगा और शिर्क के अलावा गुनाहों को जिसके लिए चाहेगा बख्श देगा। और ये प्रॉफिट मोहम्मद को ना मानना शिर्क नहीं है। अल्लाह ने फरमाया कि शिर्क की वजह से इंसान नहीं बख्शा जाएगा और ये शिर्क नहीं कर रहा है, इसलिए जन्नत में जाने के चांसेस हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अकीदे की कोई मालूमात नहीं, जहालत की आखिरी सतह और जहालत जहले मुरक्कब। अस्तगफिरुल्लाह। दलील दे दिया कि सिर्फ शिर्क के बारे में अल्लाह फरमाता है कि मगफिरत नहीं होगी। मेरे भाइयों, प्रॉफिट मोहम्मद का ना मानना, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत का इकरार ना करना, यह शिर्क नहीं है, कुफ्र है। मेरे भाइयों, इतना भी सलीका नहीं है, इतना भी इल्म नहीं है अकीदे का कि कुफ्र किसे कहते हैं, शिर्क किसे कहते हैं। और लाखों आदमियों के सामने मीडिया पर खड़े होकर के टीवी चैनल के ऊपर दुनिया के सामने कह दिया कि तुम्हारे जन्नत पे जाने के 0.001% चांसेस हैं। अस्तगफिरुल्लाह। क्या है ये? क्या है ये? गुमराही है कि नहीं है? ये नाम कितना भी ऊंचा हो, ऊंचा वो है जो इल्म वाला है, क्योंकि इल्म वालों को अल्लाह ने बुलंदी अता फरमाई है। यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात, उनका मकाम है। इसलिए अल्लाह के दीन के मामले में किसी को खातिर में नहीं लाया जा सकता, कोई भी हो सकता है। मेरे भाइयों, इब्न अब्बास ने कहा था, इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा था,
میں تمہارے سامنے اللہ کے رسول کی بات پیش کر رہا ہوں، تم ابو بکر و عمر کا نام لیتے ہو، ڈر ہے کہ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ ہو جائے، اس لیے کوئی خاطر میں کوئی یہ نہ کہے کہ توہین ہے، فلاں کی تذلیل ہے، فلاں کی بڑی خدمات ہیں، بڑی قربانیاں ہیں، بہت کام کیا، بہت سارے لوگ ان سے ہدایت پائے، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ گمراہی جو پھیلی ہے نا لاکھوں لوگوں کے بیچ میں، اس کا کفارہ کیسے ہوگا، اس کی تلافی کیسے ہوگی، اس کا جواب پہلے ڈھونڈ کر کے لاؤ، اس کے بعد یہ باتیں کہنا کہ فلاں کی تنقیص ہوتی فلاں۔ مسلمان تو سارے ہی ہیں، قبر پرست بھی مسلمان، حسین کو لجپال ماننے والا بھی مسلمان تو سارے ہیں۔ تجھ سے پوچھ تو مسلمان؟ صحیح جواب ہونا چاہیے مسلم، اول مسلم اور آخر مسلم۔ ابھی کون سا مسلمان؟ قبر کا پجاری؟ نہیں، قبر کا پجاری نہیں، گدی نشین نہ، پھر کون سا؟ بس مسلمان ہی ہوتا تو کیا؟ میں اہل حدیث ہوں، اہل حدیث کہلواتے ہوئے موت آتی ہے، مسجدوں پہ نام نہ لکھو اہل حدیث کا، اپنے آپ کو اہل حدیث نہ کہلوا، کیوں؟ لوگ نفرت کرتے ہیں، دعوت نہیں پھیلے گی، مر گئے وہ اہل حدیث، مر گئے اللہ کی قسم جن کے دلوں میں غیرت تھی، ایمان تھا، کہاں سے ایسے اہل حدیث لاؤں ڈھونڈ کر؟ لوگ کہتے ہیں زیدی کیا بات کرتا پھرتا ہے، یہ تو 50 سال پہلے والے اہل حدیث تلاش کرتا پھرتا ہے، اب اہل حدیث کہاں سے آئے؟ اب تو مٹھو آئے ہوئے، اب تو میاں مٹھو آئے ہوئے، پوچھو ان سے کون ہو؟ میں الحمدللہ نقش بندی سلسلے سے بیعت ہوا ہوں۔ کلمہ پڑھتا ہے؟ جی کلمہ پڑھتا ہے۔ کس کا پڑھتا ہے؟ نقش بندی کا؟ کہ نہیں 12 ربیع الاول کو جو پیدا ہوئے ان کا کلمہ پڑھتا ہے۔ ان کے کلمے کے اندر کہاں ہے کہ تو نقش بندی بن؟ کہاں ہے؟ ہم سے پوچھ، کلمہ پڑھنے کے بعد مر سکتے ہیں، بچے ذبح کروا سکتے ہیں، نہ حنفی نہ شافعی نہ مالکی نہ حنبلی، ہماری ایک بات ہے، اللہ کا قرآن ہے اور محمد کی حدیث ہے۔ کسی میں یہ جرت ہے، کسی کے اندر یہ ایمان کہ وہ کہے مولویوں کے جرمٹ میں کہ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الزَّلَالِ، حق دو نہیں ہوتے۔ تم یہ کہو جس نبی کی ولادت بنا رہے ہیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد آج سے نہ قادری ہے نہ اطاری، میں دیکھو نبی سے محبت ہے کہ نہیں۔ یہ ہم ہے دھرتی پر، اور تقی عثمانی نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ اگر یہ اہل حدیث جو بغل میں بخاری اٹھائے پھرتے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو بر صغیر میں حدیث کا وجود بھی نہ ہوتا۔ اور تمہارے مولوی تمہیں کہتے ہیں اہل حدیث نہ کلواؤ، تمہارے مولوی کہتے ہیں اہل حدیث نہ لکھو، لوگ بدکتے ہیں۔ میں زندہ مثال ہوں، ہم رافضیوں سے آپ کی طرف آئے، غالی مشرکوں سے قبر پرستوں سے آپ کی طرف آئے، اور اسلام آباد گواہ ہے، سعودی عرب گواہ، باگلپور کی سرزمین گواہ، راولپنڈی کی سرزمین گواہ ہے۔ ہم 5 بھائی ہیں اللہ کی توفیق سے، اور 5 نے اپنے ساتھ اہل حدیث لکھا، اپنی مسجدوں پہ اہل حدیث لکھا، اپنی دعوت میں اہل حدیث لکھا، اللہ نزل احسن حدیث کے مصداق بنے۔ اور اللہ کی قسم دعوے سے کہتا ہوں جتنے اہل حدیث ان زیدی خاندان نے بنائے اس دور میں کوئی بنا کر تو دکھائے اللہ کی توفیق سے۔ ایک ایک جلسے کے اندر 40 قبر پرست کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، ایک ایک مجلس کے اندر۔ اہل حدیث نہ لکھو، کیا لکھوں پھر؟ حنفی لکھ دو، حنفیوں کی مسجد ہے، قادریوں کی مسجد ہے، کیا لکھو؟ اہل حدیث لکھ۔ رافضیوں سے مسلمان ہونے والے ڈنکے کی چوٹ پر اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، مگر افسوس آج کل چند لوگ کہتے ہیں یہ فرقہ واریت ہے۔ اللہ رب العزت کو حق و باطل میں تفریق ہی مطلوب ہے، اور اہل حدیث کہلانے کا مطلب بھی یہی ہے کہ میں نے باطل فرقے کو چھوڑ کر ناجی فرقہ اپنا لیا ہے جو ما انا علیہ و اصحابہ کے نقش قدم پر ہے۔